rastros de que aquí hubo un perrito, miren, tururú. Y va a ayudar a que no me coman los osos. No lo che sperava. Cuidado. Ci siamo fermati per fare una piccola sosta. Per intentar llegar a esa agua. Lì in fondo c'è un piccolo fiumiciattolo. Forse potremmo provarci. Sí, se está mirando, pero es que yo pienso que podemos hasta cierto punto, pero de ahí abajo no se puede. Però da dove vuoi passare? Vuoi passare di qua o vuoi passare di là? Yo siento que si bajo ahí me voy a descubrir. Creo que lo podemos hacer. Sì, sì, io credo di sì. Sei? Es más fácil subirla que bajarla. Sì. Ven. Però metti più là che io salto. Non si cree Tarzan. Sí, pero ir hasta allá me parece como muy lejos. Sì. Già non vuoi andare più? Tu vuoi scendere di qua? Dime. Ouch. ¿Sabes qué deberíamos hacer? L'amor? Pero es que hay un carro por ahí que no sé dónde está la gente. Estamos intentando poner una rosa en resina. Okay. So we got this and this. Filled it up with the resina. It's an experiment. One more stop. Yo cuando veo que le llaman, Lookout. sí, yo pienso que es que me van a mostrar tremenda vista. We came from Olympic Plaza here in Whistler. We didn't stop by the Brandywine and neither Daisy Lake, but now we are stopping here at Tantalus, and it's basically pointless because there's nothing but this map. Pero es linda. But anyway, we're going to keep going and just stop here in Squamish for a while. Hopefully we'll get some stuff sorted out and we'll end up our probably week journey here in Vancouver. So it's our first night here. We're in the car. Yeah, pretty comfy actually. Sono abbastanza comodo. Dai, qui adesso ci guardiamo un po' di Netflix e poi a nanna e domani mattina sveglia presto. Buonanotte!